Magkaroon kumuno magano dan itor may kini may rasyon ayuda madalapod sa may DSWD katuya halaga rin may kami kanatan manira kini ni akapila lang tambol ako nalara katon ano sandi so manalagar arara may grupo senior citizen alsoy kumusta yan halaga rin yun dyan sa relay tanda piluto salita kayo ta hindi tanyo kami relay akin ay hanggang po si Restabio wala manaya ngay sumalako kasi kayo mga vlogger pero sising kami vlogger natin pahirapan masukita katon mga ala kami na ayuda ninyo pata na ini sana all dako man ay Restabio Atang wala ka mo nangyapag ka dadasong isumpok mo Jad murmos kasi kin iayaman na kami labat pero ang gabi iter dan ayuda di isdapal hindi malalang sumama naman lilista sika pun na kalabasan na kayo kambal doon ka na sumpala nani pagkayang di man ni bayot pa na inor kayo madam Jad Burham Siyupay iyo na kasi Burham Sentro o Jad Ken Manggikitaw Burham dapat Burham no, Manggikitaw bigla Antoy singa gini liglaan nyo mo tayo tamakala kayo ayuda nalalapod yung perdo sige pa si Ren kay Mayor Patrick salamat diba kayo 1, 2, 3 so kumusta yan talaga rin yun dyan laban niya kagawad laban niya kagawad idol Garcia malapit kumusta kilad na namin ito kumusta larek yun kapandaan ko wajara manayan natin shoutout na si kayo namin agyo ka pa sa video manayan sorry nagkulang ko muna video kila sarag to sarag di man pa video Anton oras ko na sa pangitar na ayuda madam patuntutan manalagar tayo hanggang nagsabi ano saan kayo Antoy patay salamat antay tapi ano tayo okay latang kudaruga kumuna nagwaga walang sabi ayuda tali simpre si katayo kaskasyan tayo na yung pahitan umay hanggat nata naral talom na yun Enggak po kasi salito katong nag-ulipas. Pararatan. Bati yung raramay kaparata yun kin. Dinisis. Aray mamamaragdis. Subila yun. Lalo lang dyan barangay tayo. Kanyo barangay Mangkok. Kanyo. Ang gano dilap hindi niya yoy ang gano dilap proud kami tamakala kami proud kami thank you Mayor Patrick Karamay Karo ni wajah rami kabandaan ko si Karamay so talagang beneficiary na sayan internet is na palyude katong lagay lelikat ni kumuno aliwala bata sayan agaw so aruman dalabala tapi ano kin sa irap na nadudulab kasi talaga na orasan ka no ang budget yan naalam mo bulsam lalo lang saya taga magapasada no tricycle driver ka talaga makatrabaho na empleyado ka so unya labas so nagagawa dyan barangay Mangkok gawad akin si Kwanda agna kayo kuno inday ayuda mareklamo kayo ande pulang puro batira gawan din labay kata ako ulit kami mo nali ay uman kung talaba reklamo okay pero nga po talaga istabyo namo parang tulatan dapat ko namin ilanda na si Senador Dilap talagang kaskasyan dadulap ano pa ang kasi pati alipungan dugatan tapi ano yan una bigla talipong ngayon tagla na basawa ay oo antini ba kayo natin pisa lamang kayo takyan ay may salamat itulog panalitanong okay salamat yung salamat na balbalag sir kagawad kung may sumareklamo ta mahirap ra dugatan mas mong may humble kila bala yes sir sige thank you wajak natin kay pagiraramay Manaduloy, barangay Mangkok, si Kagawad, Chris. Kami, BHW may mapulit So, tanamay magagangganan, BHW me, agalay 6 ito. Ano pa na? Si Madam Sele. Okay. So, shout out kay Sirin, Madam Marilyn. Shout out, Iraraya, nakukulin BHW. At kayo mamupo. Babaw na ba? Nagilap po, Chris, talaga
Trabaho na ba ito niya? Trabaho nila ba niya? Trabaho. Susi ka rin mga leader kasi katuno. Kulang ko no, talagang nga pinagawan tayo. Pero siya niya, interdamo. So, kanipugan, wa. So, salamat na balbado. Kasi kayo namin. Oh, salamat si rin kagawa. DSWD. Si kagawad Chris, agili ka mong tuyan kagawad. Katon, nilaluan tuyan na yun, nunyaran kalamida doa. DSWD kayo. So, Marites. Ayun to Marites. Sige. Tarura. Marites. Pag kayo, papahinsya nyo lang kanya pagmura. Okay, salamat. Makala namin. Nagailat ang kagawan, nga may problema sa rarayan, nunyaran panangay baga, okay na ba?